Assalamualaikum, bersama lagi dengan saya Izzahar Zainal. So hari ini kita nak borak pasal kesalahan-kesalahan usahawan-usahawan baru lah. So beberapa poin yang kita nak borak ataupun nak kongsikan hari ini memang saya ambil daripada pengalaman saya sendiri lah, untuk kita kongsi bersama kan. Okay, so jom. Okay, so yang pertama ialah kita start buat bisnes dengan modal yang tak cukup. So banyak orang fikir bila dia dah ada duit untuk beli stok, dia dah boleh mula berniaga. Tapi kita sebenarnya dia ada lagi benda-benda lain yang memerlukan duit, seperti operasi ke, macam mana kita nak rolling. Walaupun kita berniaga kuih-kuih ke, kalau kita nak pergi berniaga di bazar-bazar, so kita perlukan duit juga untuk untuk buat bayar sewa tapak ke apa dan sebagainya lah kan. So bila kita kira modal awalan ni, kita kena kira juga duit rolling. Sebab kita bila berniaga, tak semestinya dalam bulan pertama tu kita dah dapat sales, ataupun bulan kedua pun mungkin tak dapat lagi, bulan ketiga mungkin tak dapat lagi. So kalau kita tak cukup modal, then kita susah nak rolling nanti. So make sure kita kira apa, dan saya lagi selesa kalau kita boleh ada satu modal awalan selain daripada beli stok dan operasi apa semua. Kita ada duit untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 6 bulan lah, then I will be more comfortable. So kalau I ada tu, okay, so make sure modal kena cukup lah, modal awalan. Yang kedua, ramai orang ingat bila dia buat bisnes dia terus berjaya. Sebab kejayaan ni tak semestinya dia datang dengan cepat dan mudah kan. So bukannya senang nak jadi senang, bukannya payah nak jadi payah kan. So business is a process. You kena buat, memang kita kena ada satu ultimate goal, business goal kita. Tapi untuk capai kita punya goal tu, dia ada benda-benda yang kita patut buat, ataupun proses-proses yang kita kena buat untuk kita sampai kat sana. So business is a process, and it should be a progressive punya thing lah kan. Contoh macam A, B, C, lepas A baru B, lepas B baru C. Dia tak ada A terus T, lepas tu dia patah balik F, lepas tu dia tak ada, dia A, B, C, D, macam tu. Yang next one is budgeting, ataupun aliran tunai lah. Banyak orang tak fokus kepada aliran tunai. So sebagai businessman ataupun business owner, kita memang kena be particular lah, ataupun kita kena tahu duit kita keluar ke mana, kenapa dia keluar, and then nak datang macam mana kita nak create sales, macam mana kita nak create income. So we have to know where our money goes lah kan. Kita tak boleh biar orang lain, sebab orang lain bukan business dia kan, ini business kita. So kita kena jaga duit kita, mana pergi apa semua tu. Okay, so, ada orang dia buat budgeting, katalah kita ada 20,000 lah, okay, suppose 10,000 pergi ke marketing katanya, 5,000 stok, 5,000 untuk operasi. So katalah bulan tu tiba-tiba dia jadi operasi 6,500 kata. So lebih 1,500 daripada kita budget. Jadi kita kena ambil tahu kenapa dia jadi macam tu. Ada tak benda-benda ataupun perbelanjaan yang tak perlu kita buat, kan. Sebab bila kita dah terlebih 1,500 tu, 1,500 tu dia mesti datang daripada bajet kita yang lain kan. Contohnya dari bajet marketing ke. So katalah dia datang dari marketing, jadi marketing tadi yang kita set 10,000 tu, dia dah tak jadi 10,000 lah, dia dah jadi 8,500 kan. So dia dah kurang dari situ. So aliran tunai penting untuk business owner. Next one is kita tak fokus kepada kualiti produk kita ataupun kualiti servis kita kan. So tak ramai orang buat bisnes yang tak ada competitor kan. Tak ramai, mungkin ada handful saja kan. Dia seorang-seorang je dalam industri dia ke, dalam dia punya tu.
Tapi ramai antara kita buat satu benda yang beratus-ratus orang buat benda yang sama. Jadi macam mana kita nak surface, macam mana kita nak menonjolkan diri kita adalah daripada quality produk ataupun quality service kita sendiri. Tapi ada orang kata saya pun ambil produk orang. Okey, so you kena make sure lah produk dia tu berkualiti, ada sijil-sijil yang sepatutnya, dan itulah. Dan selain daripada produk ataupun servis kita, cara kita layan kita punya customer pun macam mana, mesti kena A lah kan. Sebab bila kita nak buat bisnes, mesti kena remarkable punya ataupun awesome lah. Kita kena jadi awesome. Kita tak boleh main cowboy je. Bila kita cowboy je ataupun biasa-biasa je, dan kita jadi biasa-biasa je lah, tahu tak? Dan orang pun tak akan ada macam apa, word of mouth marketing lah. Sebab alah, kalau tak ada Ali, ada Sofian, ada Rahim, tak ada hal kan. Tapi kalau kita ada quality, kita punya flyers cantik, spelling cantik, kita proofread sebelum kita publish, kita kena proofread betul ke apa yang nak disampaikan tu, betul ke apa semua kan. Then kita ada quality dan image kita pun naik kan. Ada satu company ni, dia ni sebenarnya company kecil je, tapi kalau tengok dia punya company profile dengan design dia, dengan susun susun atur dia punya layout dia, dan quality paper yang dia orang pakai. So you ingat dia ni company besar tau, padahal dia ni kira SME lah, kurang daripada 10 orang punya staff lah macam tu kan. But that is the image. So itu image yang nak menonjolkan kita nak banding dengan kita punya kompetitor lah kan. Lagi satu, kita pandang rendah kepada kepentingan marketing dan kepentingan sales. So ramai orang yang paling best sekali, ada orang boleh cakap, Allah saya tak pandai lah marketing. Oh, tak boleh lah macam tu kan. Bila kita buat bisnes, kita kena tahu marketing, kita kena buat marketing kan. Sebab tanpa marketing tak ada siapa orang tahu kita. Lepas tu kita pun tak akan tahu siapa yang sepatutnya kita target untuk produk kita ni, dan kat mana kita nak cari, macam mana kita nak buat pricing, price strategy, macam mana kita nak buat promosi, kat mana platform mana yang orang target audience kita ada. So dia akan narrow down kan kita punya search lah, ataupun kita punya activity. Daripada kita main tembak aja kat semua orang, kita fokus kepada orang yang betul-betul boleh benefit daripada kita punya produk. So ada dulu kita pernah ada satu saying ni, kita kena jual air kepada orang yang dahaga. Kalau orang yang dahaga, kalau kita bagi nasi lemak pun yang memang hebat gila pun, dia tak akan maunya sebab dia nak air. So that's why marketing ni important. Next one, kenapa kita lupakan sales ataupun kita tak particular sangat sales? Ada je lah, bulan ni adalah, tak ada kita tunggu bulan depan. Tak boleh. Sebab sales ni orang kata is orang yang satu aktiviti yang nak go for the kill. Sales ni yang akan pergi dapatkan duit untuk syarikat. So kalau kita tak boleh buat sale, tak ada duit lah masuk dalam syarikat. So kalau tak ada duit masuk dalam syarikat, dan macam mana kita punya company nak berjaya ataupun nak nak sustain lah, nak bertahan kan. So that's why sales is important. So banyak company dia ada sales KPI, target sales dia setiap bulan kena dapat macam ni, ataupun setiap 6 bulan sales kena dapat macam ni, ataupun setiap tahun sales kena macam ni. So that's why adanya sales target untuk tu lah, untuk kita sustain kan. Next one is kita tak dynamic lah. So apa maksud dynamic ni? Kita boleh mengadaptasikan mengikut perubahan keadaan ataupun perubahan semasa kan. No point kalau dulu kita duk jual pen ni, memang laris, memang apalah segala, semua orang cari, lepas tu tiba-tiba orang dah tak cari dah pen ni, tapi kita masih juga nak jual pen ni, nak jual juga dia nak jual. Padahal orang lain dah cari lain, orang lain mungkin dah cari marker,
contohnya kan. Jadi kita, kalau kita tak boleh adapt dengan apa keadaan semasa apa semua, so we will lose out lah. Sebab doing business is all about kita ni bergantung kepada market driven, market drive, demand and supply. So that's how we can make money by doing business. Yang next point is ada ramai orang bila dia jadi distributor ke reseller ke, kan kena sign agreement lah apa semua kan. Ada yang buat tak reti je, ada yang dia siap tak follow pun apa dalam agreement tu. Jadi kalau you tak follow agreement, kalau you yang breach the agreement, you mungkin akan dikenakan apa, saman. Bukan apa, macam mana nak cakap, disaman lah kan. Bila you kena saman, tu yang masalah tau kan. Silap company you boleh bankrupt kan. Next one, not the last one, last but not least, kita salah letak harga pada barang kita. So that's why berbalik kepada point tadi yang cakap pasal marketing tu, that's why marketing is very important. Because when you know your target audience, when you know what kind of, contohnya lifestyle ke, what kind of apa ke, then you will know how much you can price, berapa ringgit atau berapa yang you boleh kenakan, harga yang you boleh kenakan kepada produk you ni, barulah orang beli. Dia yang contoh yang paling simple is apa, kalau you target kepada orang-orang yang upper class kan, upper working class, upper class ke apa, dia orang ni orang kaya. So kalau you price you punya produk terlalu murah, dia orang kata produk you tak ada quality kan. Lain pula kalau target audience you tu adalah dari golongan yang lower class. So kalau produk you harga yang terlebih bagi dia orang, yang sampai dia orang tak nampak the need untuk you punya produk, dia cuma nampak macam oh ini dah dikategorikan sebagai luxury good untuk dia, sebab price dia terlalu tinggi untuk dia. So that's why jadi dia tak akan belilah. So banyak lah boleh bincang price equilibrium lah apa semua tu. Price equilibrium is apa? Satu titik harga di mana you pun boleh optimize your profit dan customer pun akan beli. So that is a good price. So kat mana kita kena cari? Some say kita boleh buat try and error. Saya agree. Kita try tengoklah berapa yang orang beli ni. But never straight away discount your product unnecessarily. Tahu tak? Kalau tak perlulah nak discount. Sebab bila you discount, you mengurangkan you punya profit. Melainkan you nak bagi discount tapi you mengurangkan you punya cost, then okay lah. Mungkin level margin atau profit margin you banyak ni, bila you buat discount dia jadi macam ni. Tapi kalau ini cost lah katakan, kalau you kurangkan cost you sambil you bagi ni, then okay lah, sebab a good margin. Every business you should have satu, senang kira percentage lah, satu percentage of margin tau. Dengan margin ni you tahu you boleh hidup lah kan, ataupun you boleh gerak dengan selesa ke, ataupun nak jadi kaya ke kan. Jadi bila you nak jual satu-satu benda, make sure you mark up that much lah, then you will can sustain lah orang kata kan. Okay, so itulah benda-benda yang saya nak kongsikan. Dan like I said, beberapa point tu memang dulu saya pun buat juga kan, tersalah. Sebab yalah, masa kita start pun bukannya tahu apa sangat kan, main tembak aja kan. Okay, so hopefully dia bermanfaat kepada kita. Dan as usual, like, share and comment. Kalau you ada apa-apa nak discuss pun, you boleh boh kat ruang komen, ataupun you boleh direct message saya. And all the best lah. Assalamualaikum.